نلتقي اليوم من أجل مناقشة دكتوراه طالب أيمن ضياء الدين بريني. أولا أرحب بالجميع وخاصة البروفيسور مرزوزي من جامعة سكيدا اللي كل مرة يلبي دعوة بيجينا. أشكر كذلك كل أعضاء لجنة المناقشة. دونك العنوان تاع الدكتوراه هي Management of Surveillance Drones in an IoT Environment présenté par أيمن ضياء الدين بريني. L'encadreur هو professeur محمد أمين فراج وprofesseur حميد سريدي. Donc vous avez à peu près 30 à 40 minutes pour exposer votre travail. تفضل. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. سادة الأساتذة الكرام، سادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mr. the President, jury members, colleagues, family, hello everyone. Today I'm so happy and honorable to be among of you to present my PhD dissertation. This presentation is about our work entitled The Management of Surveillance of Drones in Internet of Things Environment, under the supervision of Dr. Mohammed Amin Farag and the Professor Hamid Sraidi, and without missing the assistance of our dear Professor Ibrahim Farouk. So, ladies and gentlemen, this presentation is divided into 5 parts. Begins by introduction, followed by problematic and research questions. It also introduces our contributions, and finally this presentation ends by a conclusion and perspectives. Surveillance and monitoring are critical in today's environment. They include the systematic observation, inspection, diverse surroundings, processes for individual to collect and gather information, ensure security, or make decisions. But the fixed cameras cannot provide a coverage for remote places that may be difficult to access. So, the rise of drones or mobile cameras. Now we have a powerful solution to fill this gap. Because the drone can access and monitor these remote locations. Also, the drones provide a dynamic and flexible means of expanding surveillance capabilities to areas. So, before to talk about a drone, we should note that drones, also known as unmanned aerial vehicles, also known as UAV, are the aircrafts which don't need any pilot on board and can be operated autonomously and remotely. Also, the drones can be equipped with a variety of additional equipment, including cameras, GPS, sensors. But the vast majority of today's models can be launched by the hand, and they can be operated with a remote control from the special ground station center as shown in this video. We can use drones in several tasks such as filming, surveying, building structures, deliver goods. Also, we can use drones to save lives, for smart agriculture, and for search and rescuing. Our problematic. We know that the drones have several advantages, but despite these potential advantages, the drones have several drawbacks, such as limited energy supply, because as we know, the drones have small batteries and short operations duration, which made the coverage path planning with drones ineffective in smart cities or Internet of Things environment. This is our first problem. So we need to reduce the consumption of energy. And also know the drones hover in smart cities, collect the information and data. So in this situation, one external user, such as ambulance driver, would like to know the traffic situation to acquire this data as quickly as possible. They must connect to the ground station through the internet and submit a request to the drone deployed in desired regions. But the wireless nature of communication and internet of drone systems poses risks at the privacy,
and security of entities involved, such as users, ground station center, and drones. So to prevent these risks, such as man-in-the-middle, drone capture, replay attacks, and insider attacks, we need to design or develop a new protocol or new authentication scheme to protect the communication between user external and the drones. Our objective, this work aims to design a new strategy for drones coverage path planning that significantly reduces the energy consumption and minimize the number of turns while providing the whole area with the same level of importance. Also, this research aims to develop a novel authentication scheme that protects the communication between external user and a drone. For the first contribution about coverage path planning, the main objective is to propose a new static path planning strategy for drones to reduce the consumption of energy and minimize the number of turns. While most related paths such as back and forth, spiral, Zamboni, and Elmat path aims only to generate the minimum paths with minimum distance, our work is to develop a new flight that has the potential to cover the target area with the shortest path. Also, it aims to decrease the computational time and minimize the number of turns, which means reducing the amount of energy consumed by the drones. We are now going to explain the proposed path. Firstly, as shown in this presentation, the geographical area is divided into n by n subsquares. Then the proposed path is based on a zigzag pattern, and the drone diagonally scans deployment area as shown in this animation. Finally, the drones moves in straight line along with the centers of subsquares and takes the z trajectory according to the proposed model. Our path aims also to cover the area with the shortest path, reduce the computational time and energy consumption, minimize the number of turns, avoid a larger rotation angle of the turn, and ensure a maximum coverage of surveillance area. To evaluate the effectiveness of the proposed method, it's necessary to measure its performance. Using established metrics, we use this equation as shown in this presentation, represented by T. The path length denoted by S, and the speed or velocity of the drone represented or denoted by V, along the number of turns represented by K, and the angle of turn represented by theta, and the rotation rate denoted by rho. Now let's move on the second important metric, as it can calculate it. The turn rate has a significant impact on power consumption. One of the most important considerations is the number of turns required throughout the missions. The external angle between the vertices V1, V2, and V3 at point V2 is the turn angle. It can be calculated from the internal angle V2, V1, and V3 using this equation as shown in this presentation, where cos inverse x calculated by using the law of cosinus in the triangle V2, V3, and V1. We use the following energy model to calculate the energy consumed by the drones, denoted by A total, in ET, which means the energy consumed by the drones in traveled distance, where lambda represented the energy consumption per unit, and the DT represented the distance traveled by the drone. And the E turn, which means the energy consumed to perform the turns, calculated as the following, where the energy consumption and the theta is sum of turning angle by the drones. This study sets lambda and small lambda to 1,164 kilojoule per meters and 0.0173 kilojoule per degree.
table shows the parameters of the simulation using a mission planner simulator. The working area chosen to put the proposed model in practice to our University of Gelma. The area size is shaped square, 180 by 180 meters square. We assume also that the drones are homogeneous, have 5 meter speed of the drone per second, and the ALV or drone rotation rate equal to 30 degrees per second, and the distance between two waypoints equal to 20 meters. 4 implemented paths were assessed to demonstrate the effectiveness of the proposed path in comparison to other strategy, as shown in this figure: the back and forth path, spiral path, Elmat path, and Zamboni, and our proposed path in the 50th figure. All paths were executed using the mission planner simulator. In order to demonstrate how selected paths perform in variously sized area, the simulation was conducted on 3 areas divided into grids of 5 by 5 field of view, and 9 by 9 field also of view, and 15 by 15. The effectiveness of each path was assessed by comparing the time taken by the drone to complete the mission and the total energy consumption. The figure on the left shows the calculation time for all tested paths in 3 areas, while the figure on the right shows the corresponding energy consumption. This table presents summary of results achieved for the selected paths, including the information about number of turns, total degree, path length, and completion time, and the amount of energy consumed by the drone. The proposed path significantly reduces the time needed to complete the mission, achieving improvement that varies from 22 to 50.4% compared to the other models. In addition, our proposed path is shorter than the existing paths, with 23.4% to 46.5% less distance. In terms of number of turns, the proposed model managed to eliminate more than 12.5% of necessary turns compared with the other paths, which means less energy consumption. Indeed, from energy consumption point of view, the 4 test paths consume more energy than the proposed path, with energy loss varying from 22% to 50.54%. So, based on the results obtained, one can say that the proposed model surpassed all the tested paths in terms of energy consumption, mission completion, time, and traveled distance. So, Mr. President, dear members, these results demonstrate the effectiveness of the proposed path compared with the state of the art. As next step, we are going to apply our strategy. We want to apply our strategy in real-world experiments to identify further energy-related aspects to be improved. Also, the drone is enabled to establish a secure communication with an external user to provide the external user with this information, with this data information. So, as a solution, we think to propose or design a new authentication scheme that protect the communication between an external user and the drones. So, for the second contribution about security and authentication, our main objective is to propose a new authentication scheme that secure the communication between drones and external user using technology of blockchains and technology of hyperelliptic cryptography. As shown in this figure, the previous researchers motivates us to address various security vulnerabilities in existing protocol. So while the other protocols based on elliptic curves cryptography, our protocol or our scheme based on hyperelliptic curves and significantly more secure and efficient. Also, another notable characteristics is the small key size, which is half of what elliptic curves requires, 160 bits, to the system model of our scheme shown in this figure.
which involves types of entities such as the user, the ground station and control room, and the drones hovering in different specific flying area zone. In this architecture, the ground station center is a trust registration authority in charge of registering of all drones and users. The drone is deployed in specific flying zone to collect information and data from its surrounding. And in this situation, when an external user such as driver ambulance would like to know the traffic situation in a specific or desired flying zone, so the user must connect to the ground station through the internet and use the ground station to submit a request to the drone deployed in this region or the desired region. So, the drone and the user can establish a secret key after authentication and start a future communication securely. After collecting the data, secure data from the drones, the ground station forms the transactions and sends to the cloud servers. In peer-to-peer cloud servers, network will construct a block, and the block is then verified and added into a blockchain after applying the consensus algorithms. Finally, the real data stored in the blocks in the private blockchain under the blockchain centers. In this case, only an authorized entity like as the ground station center can access to the data from private blockchain center. The proposed scheme contains three important phases: setup phase and registration phase, and the final phase is the login and authentication phase. For the first phase, the setup phase, in this phase, the certificate authority is the ground station center, generates the public parameters of our scheme and its private key as the following. Firstly, the step number 1, the ground station choose a random number as his private key. For the step number 2, the ground station will calculate the public key in the following way, using the divisor on hyperelliptic curve and the private key of the ground station. Private key, and this is the public key of the ground station. The final step, the ground station will select hash function as a secure one-way cryptographic hash function. The parameter set, the private key for the ground station, the divisor, the random numbers, and the hash function are published publicity. For the registration phase, the ground station center registered all drones prior to the deployment in desired area. For the step number 1, the ground station will choose a unique masked identity to calculate the corresponding masked identity. So, the ground station firstly choose a unique identity, then calculate a masked identity. For the step number 2, the ground station save the masked identity in own databases and engraves the identity of drones and the masked identity and drones in the memory of respective drone. For the registration phase of the user, initially the user picks a unique identity, password, and random number beta, and calculate the following message. Then send to the ground station the authentication request. Following the receipt of the message, the ground station compute the following masked identity and the message B as the following, using the private key of the ground station and using the message EA from the user. Then the ground station stores the identity, the masked identity, and the message B on its databases. Then send to the user in secure channel the message. Upon the receipt from the ground station, the user will compute B prime, the message B prime, and the masked identity prime as the following. And finally, the user stores random beta and message beta prime and masked identity prime in its own memory of the device to complete the registration process. The last important phase is the login and authentication phase. The phase starts by registration of users to establish a secure channel and obtain authorization by sharing a secret key with a drone deployed in a specific area. This slide provides a detailed illustration of the login and authentication process. Firstly, the user must
input identity and password in the system. Then we'll compute the messages U1, U2, and U3. Then the user send the message to the ground station through an open channel, a secure channel. After the receipt of the message, the ground station will check the freshness of the message by calculating the following equations, then compute the messages G1, G2, and G3, then send the ground station these messages to the drone, directly to the drone. Then drone check the freshness of the message and validate it. Then compute the messages D1 and the secret key between the drone and the user and the authentication message. Then the drone directly send the message to the user through an open channel. And finally, the user will check the freshness of the message and calculate the message authentication star and compare if the authentication star are equal and the authentication are equal, then authenticate the drone and accept the secret key as a session key for future communication. In addition to the preceding steps, our scheme offers a variety of options designed to meet the needs of our users, such as password update, revocation and reissue phase, and the dynamic drone addition. Moving forward, let's delve into a critical aspect of our research, the robustness and reliability of our proposed scheme. It's important to include all kinds of security analysis while analyzing the security of our protocol. To provide us, we have used an informal and formal security analysis to evidence that our proposed can resistant to various potential attacks against both passive and active adversaries. For informal security, we analyze that our protocol satisfies the necessary requirements and security entity attributes as private and anonymity and traceability, session key agreement, perfect forward secrecy, and integrity of the messages. And for the informal security, our scheme is secure and safe against the potential attacks, such as replay attacks, denial of service attacks, man-in-the-middle, drone, user, ground station, stolen smart device, known session key, and physical drone capture and modification attack. For the formal security verification, to validate the security of our protocol, we used Avispa tool to provide the formal security verification, as shown in this animation. Show that with Avispa, our protocol is safe against potential attacks. Our protocol implemented 3 primary rules for the user, for the ground station, and the drone. It also defines mandatory rules for the session, as well as composite rules for the session goal and environment. Comparison of functionality features between our scheme and related schemes, as shown in this table. That's our scheme use cloud computing, our scheme using cloud computing. This goes along with the idea of using cloud services to make things work better. Also, our protocol use the technology of blockchain. It helps make things even safer because it's hard to change or control it. We assess in this section to the performance of our suggested schemes in terms of competition and communication overheads and energy consumption. These metrics are crucial indicators of the efficiency and practicality of our scheme in real-world situations. As shown in this figure, it provides a comparison of the communication cost of some related authentication scheme and our scheme during the authentication, login and authentication phase. Our protocol requires less communication cost than the other related schemes in terms of bits needed to transmit a message, as shown in this figure. The comparative results of computing overheads among various related authentication schemes reported in this table. As shown in this figure, results clearly shows that our scheme achieved significantly better performance than the other related schemes, Tenver, Ever, and Chala, but incurs higher computation cost or slight
high computation cost than comparable of Wazid and Hussein scheme. However, our scheme provides enhanced security functionality. The energy consumed in the communication process is measured in joules, and is determinant of the number of messages exchanged between the users and the drones in the authentication process. Our scheme or our protocol and the other protocols, Shala, Wazid and Hussein, demonstrate a similar energy consumption level and consume less energy to the other schemes, Tanvir and Ever, indicating that our scheme is more energy efficient. Ladies and gentlemen, in conclusion, the contribution of this thesis lies in 5 points. First one, investigating the current state of the coverage path planning for drones and exploring the existing simulators for evaluating coverage path planning algorithms. Exploring the security challenges and vulnerabilities of Internet of Drones-based communication between users and drones. Proposing a new static path planning strategy for drones that can optimize the coverage efficiency, reduce the computational time, path length, and energy consumption. Also, our work is propose a secure and lightweight anonymous authentication scheme between users and drones that can provide the privacy, mutual authentication, session key agreement, integrity, the confidentiality, and resistance to various security attacks. Finally, evaluating the proposed coverage path planning strategy and authentication scheme using simulation experiments and security analysis, respectively. The work can be extended to cover other fields of drone operations and security. The proposed static path planning strategy can be extended to dynamic scenarios where the environment is changing and drones need to adapt their paths in real time. As future work can be explored techniques for obstacle avoidance and to ensure safe and efficient drone operations in cluttered environment. Also incorporate the artificial intelligence, machine learning, and federated learning techniques in security. Specifically, the use of federated learning can be explored to improve the efficiency and privacy of that data processing in Internet of Drones. A scientific output of this thesis, we have 2 scientific articles, one about the coverage path planning in 2022, and the second one is about the authentication schemes and security in 2023, about security. And for the conference, international conference publication, we have 4 international conference publication. The last one at University of Tabuk Kingdom of Saudi Arabia, the last month. Mr. President, jury members, thank you very much for your attention. D'accord, on vous remercie, M. Brienni, pour ton travail et pour la présentation, et aussi pour le respect du temps. Et je passe la parole directement à notre cher invité, professeur Smaili. Merci, professeur. Merci. Je félicite le candidat, M. Brienni, pour son travail d'abord, qui est bien exprimé dans son manuscrit, ainsi pour la présentation de ce travail aujourd'hui. Je vais poser quelques questions parce que je ne suis pas du domaine, sincèrement, mais j'ai bien apprécié le travail, le manuscrit, la lecture. Il y a quelques... Comme tout manuscrit, donc certainement vous allez le réviser, vous allez corriger quelques fautes d'orthographe. J'ai constaté ça de passage. Sur la version que j'ai, de toute façon, c'est une version numérique. Donc, je commencerai par des questions directement.
Une première question par rapport à vos problématiques d'abord. Vous vous êtes attaqué à deux problématiques à la fois, mais qui n'ont pas de rapport. C'est vrai, c'est toujours les drones, c'est l'Internet des drones, je suis d'accord, mais ce sont deux problématiques de deux disciplines presque différentes. La planification du chemin de recouvrement et la sécurité des drones. Est-ce que c'était au début comme ça, le travail, votre problématique? Ou est-ce que l'idée derrière, c'est quoi donc? Pourquoi ces deux problématiques alors qu'il s'agit de deux problématiques tout à fait différentes? Concernant la question de différents axes de recherche, évidemment, on a fait la couverture maximale coverage path planning for drones, which means the management of drones, etc. After that, we have found the problem of how can provide the external user by this information collected in smart cities and Internet of Things environment. So we need to think how to share and provide the external user with this information. So firstly, we provide and did first work about the coverage path planning, and for the second step, we need to provide the external user by this information. So we need to enhance or to develop a new secure protocol to secure this communication between drones and external users. Oui, merci. Donc, c'était inévitable en quelque sorte. Vous vous attaquez donc au recouvrement, il faut traiter le problème de la sécurité. C'est clair. Pourquoi je vous ai posé cette question? Parce que pour la première contribution qui est le recouvrement dans les chemins de recouvrement, sauf que vous avez pris une image, donc le support, donc il y a un terrain que vous allez parcourir avec votre drone. Donc vous avez donc proposé des chemins et ce contrainte, bien sûr, c'est d'éviter, comme j'imagine, c'est d'éviter au maximum les angles. Parce que les angles, on comprend en physique, ça nécessite d'abord une décélération qui consomme de l'énergie, puis une accélération qui va consommer de l'énergie une autre fois. Par contre, moi, lorsqu'il s'agit de drones, pourquoi est-ce que c'est nécessaire, la question, est-ce que c'est nécessaire de parcourir tout le terrain? Est-ce que, par exemple, le drone, juste il parcourt un chemin donné, pas nécessairement tous les points de la matrice, du raster, si vous voulez, qui représente le terrain. Et parce que maintenant, les caméras, c'est des caméras à haute résolution, en quelque sorte. Si le drone, par exemple, il est à une position donnée, surtout avec des caméras panoramiques à haute résolution, est-ce que c'est nécessaire que le drone passe près de tous les points d'intérêt pour lesquels on doit observer? Ou bien le drone, juste à une position donnée, il peut donc faire des prises de photos et analyser en fonction avec bien sûr le traitement nécessaire, le recouvrement des images, etc. Je vais vous montrer notre proposition. Oui, j'ai vu, oui, celui-là. La question concernant est-ce que le drone doit visiter tous les points au niveau de l'espace on va. The first problem is about the coverage path planning. So the drone need to cover the whole area. But the main
important thing is the field of view of the camera. So when we need to cover this area of interest, la chose la plus importante c'est le champ de vision de drone, de caméra. C'est pour ça on doit visiter les points au niveau de l'espace utilisé, l'area of interest. C'est pour ça qu'on a utilisé le field of view as shown in this video. De toute façon, je vous ai dit, moi je ne sais pas du domaine. Ouais. Est-ce que les autres travaux utilisent des schémas similaires, par exemple? Oui, bien sûr. Les autres travaux utilisent Ouais. des schémas similaires. Ce qui diffère, c'est que le champ de vision de caméra. D'accord. Supposons le champ, on suppose déjà, on a supposé que le champ de vision de caméra est square shape. Square shape, donc est local. Juste il prend une petite partie de l'environnement, de l'espace. Donc vous êtes obligé de parcourir quelque chose. D'accord. Mais je vous ai dit, c'est pas du domaine. Moi, comment j'imagine les choses, maintenant il y a des caméras panoramiques à haute résolution. Juste il l'a fixée sur le drone, elle va prendre une vue. S'il n'y a pas d'obstacle, c'est parce que dans la ville, par exemple, on ne peut pas. On doit parcourir parce que les bâtiments, ils vont cacher des régions dans le... Donc, c'est pour ça ma question suivante. Vous avez vos données pour cette problématique, c'est purement géométrique. Est-ce qu'il n'y a pas des données propres au terrain? Par exemple, la végétation, un terrain urbain, carrément voir un modèle des objets qui sont sur le terrain avec des images de profondeur, avec des nuages de points. La question concerne quoi? Ça veut dire pour avoir une prise de vue idéale. On aimerait bien avoir le modèle sur lequel on est en train de faire voler le drone. Oui. Parce que si j'ai les modèles de bâtiments et tout, je peux planifier le chemin autrement que s'il n'y a pas de bâtiment, s'il n'y a pas d'obstacle. Ça peut être un autre problème, c'est pas le vôtre. Parce que c'était au début l'idée, les drones de surveillance utilisaient les smart agriculture. C'est pour ça qu'on a utilisé l'espace où il y a des obstacles qui mêlent fuite d'électricité, etc. Ah, très bien. C'est pour ça que je fais la comparaison entre les pattes, la comparaison بيناتهم. Oui, il y a beaucoup d'applications pour les incendies de forêt, pour le suivi de la végétation, la production agricole, les céréales, tout ça. Mais j'ai vu des travaux comme ça. Donc ça, on n'a pas besoin de modèles. Ça, des images c'est statique et l'information image est suffisante pour les traitements qu'on désire réaliser après. Maintenant, vous avez proposé des schémas de parcours, et en évitant bien sûr les angles, mais géométriquement parlant. Si le premier angle est large, si vous voulez, le second il doit être aigu, si vous voulez. Si le premier angle est par rapport à l'horizontale, s'il est moins de 90 degrés, même sur ce schéma-là. Ici, voilà, en bas, l'angle il est aigu, si vous voulez, il est aigu dans... Ici? Non, même ah oui, par exemple, oui, supposons le 135. Ça ne consomme pas d'énergie, je comprends. Donc c'est un angle ouvert. 135 consomme beaucoup d'énergie. Ah bon? Oui, parce qu'on a déjà la partie de simulation. On a ici le drone rotation rate. Alors le drone va consommer 30 degrés, c'est consommé ce seconde. C'est-à-dire que là, 135 degrés, le drone va consommer plus d'énergie. 135, il consomme plus? Oui, parce que le drone qui يمشي في la ligne هذه ici,
هنا كي راح يمشي 135 voilà. هنا باش يدير هذا التيرنز. Ah oui, oui, je comprends. Oui, là, je suis d'accord. Oui, oui. Ah, là, oui, oui, ah, je suis d'accord. Ici, longueur, donc ici, il consomme plus. Voilà, ma question, c'est quoi? Ça veut dire, imagine si on va parcourir avec des angles tous de 90 degrés. Donc, il y a, c'est l'optimal. Maintenant, si une fois on réalise un angle de 135 degrés, la prochaine fois, on est obligé, pardon, si on réalise avec, si on fait, donc, si on tourne avec 45 degrés, la prochaine fois, on est obligé de tourner avec 135 degrés. Donc, le gain d'énergie qu'on a gagné avec le 45 degrés, on va le perdre avec 135 degrés. Oui, mais ici, on calcule the total number of turns and the proposed path. Oui. Je vous les nombres ici. Qui donne la comparaison بين الباث اللي انا بروبوزي لي زوتر باث. احنا النمبر اوف تيرنز كان احسن اقل في هذا. عملنا في الطابلو هنا كي نشوفوا لي باث اللي عندنا النمبر اوف تيرنز باغ اكزومبل هنا هذا اون نوار هذا هو الشيما بروبوزي تاعنا. النمبر اوف تيرنز كان هنا عندنا 6 وين كانت ليسباس ديفيزي 5 sur 5 لي زوتر كانوا 18 4 8 8. مي البروبليم سي كو كل ما يزيد النمبر تاع النمبر اوف تيرنز راح تزيد معاه النمبر اوف توتال ديجري اوف تيرنز. هنا يصرى بروبليم لا كونسوماسيون دينيرجي. كل ما يزيد النمبر اوف تيرنز ويزيد الزاويه تاع التيرنز. Donc c'est l'angle et le nombre. L'angle il impacte le number. Mais la question ici, pourquoi des angles? Pourquoi ne pas lancer le drone sur des parcours circulaires? Il est cuidal. Il est cuidal halazoni. Oui, oui. Il est cuidal, il n'y a pas d'angle, il n'y a pas d'angle aigu, donc il y a toujours un angle soft. Justement, l'idée générale, l'idée الأولى اللي ديمارينا فيها سي كو هنا كي نشوفوا لي باث اللي كاين عندنا الباك اند فورث اللي هو الاول سبايرال باث ولا نقدروا نقولوا الحلزوني على شكل من الحلزوني هذا سبايرال وي هذاك ما يكونش لي زونغل 90 يكونوا سيركولار. السيركولار ليدي تاعنا البرينسيبال واش كانت نمدوا ذا هول اريا ذا سيم ليفل اوف امبورتانس. سيتادير كي نشوفوا هنا الدرون هاو يمشي في لالين الاول وبعد يروح لالين الدوزيام باش يوصل لالين هذه الدرنيير هاو يدي وقت اكثر. كي نروحوا للباث الدوزيام هاو يمشي هنا في لالين الاولى بعد الدوزيام بعد يهبط هنا عاد يرجع صح. حنا اللي كي بروبوزينا الباث تاعنا حيمد لامبورطونس كامل ليسباس. سيتادير هاو يديماري هنا في لالين الاولى بعد يهبط لالين التروازيام عاود يهبط السانكيام عاود يرجع للاولى. هنا في التاسك ساشار سيرفيلانس هنا الدوم تاعنا هو يفيزيتي كامل ليسباس وطونك يفيريفي كامل لي بوين. ما يحتاج باش يوصل للبوين الاخير من الاخير يعني يقدر يطلع ويرجع. هذه لافونتاج اللي كانت بازينا عليها الخدمه تاعنا. لا او مليون هنا باغ اكزومبل هذا باش حاب توصل لهذيك توصل ابري باغ اكزومبل 3 سكوند ولا 5 سكوند. C'est destiné. Ou en quelque sorte, ça veut dire le drone, à la fois, il est en train de visiter point par point, mais en même temps, il est en train de parcourir globalement le terrain d'intérieur. Oui, l'espace. Et l'idée, c'est comme ça. Donc, il y a des travaux similaires à ça. Donc, les gens. Donc, c'est une problématique bien posée dans la littérature. Donc, ce chemin de recouvrement. Ma dernière question concernant cette partie,
Maintenant, avec l'imagerie à haute résolution satellitaire, qu'est-ce que, par exemple, le drone donne plus, par exemple, à une imagerie satellitaire? On n'a pas besoin juste d'une image satellitaire et le problème est réglé. On n'a pas besoin de parcourir. La question concernant les images satellitaires. Est-ce que oui, est-ce que les drones donnent des résolutions où les images satellitaires, impossible de les atteindre? Ça dépend de la qualité de la caméra اللي كاينه في الدرون. Alors إذا كانت la qualité كل ما تكون la qualité مليحه bien sûr تمنى des résultats مليحه. Et bien sûr. Mais le problème toujours راح يكون في البروبلème l'énergie في les drones. C'est pour ça ديما احنا نخمموا في la consommation d'énergie. Because as you know, drones have limited energy, have small batteries, so we need to reduce and minimize the consumption of energy. هذا هو البروبليم. كل ما تزيد لا كاليتي تاع الكاميرا راح تمباكتي الانرجي تاع لي درون، وهذا هو البروبليم الكبير. هذه aussi je crois par rapport au coût, parce que des images satellitaires c'est très coûteuse, alors que des images de drone sont abordables. C'est un matériel qui pourra être acquis facilement. Oui, chez nous. Parce que كاين aussi des drones d'Afrique. لا لا c'est bon. تشريح الإمارات تاع المزاج تاعهم. Donc je vous remercie pour cette première partie. La deuxième partie, juste une question. Vous avez passé donc avec ce que vous avez proposé comme HKLA, donc vous avez proposé une hyper modification de quelque chose qui existait. Oui. Donc il travaille avec une clé de 160 bits et vous avez pu travailler avec 80 bits. Ici, ça veut dire vous êtes permissif en quelque sorte par rapport donc, aux performances du cryptage. Ça veut dire vous jugez que 160 n'est pas nécessaire. Oui, j'ai lu quelques articles concernant ça et j'ai trouvé que l'utilisation des courbes hyperelliptiques et des courbes elliptiques, les courbes hyperelliptiques besoin juste 80 bits et l'autre elliptical cryptographie besoin juste 160 bits. Mais les courbes hyperelliptiques, les chercheurs minimisent le nombre de bits, mais ils conservent le same level of security. Ah d'accord, ouais, Same donc level ils of conservent. security. Yeah. Déjà, Et contre par exemple un drone, quel type d'attaque? Qui est l'attaquant? Qui est le hacker qui généralement? il y a plusieurs types d'attaques. Ça je comprends, il y a le DDoS, active et passive adversities. عندنا لي بروبليم اللي قادرين يصراو لنا. سي بور سا انا يوتيليزي قبل شرحت الماسكت ايدنتيتي للدرون باسكو الدرون عنده ليدونتيتي تاعو ما درنا له ماسكت ايدنتيتي في لو كا وين الدرون يقدر باغ اكزومبل حنا دايرين درون يفيزيتي في ان اندروا عنده لي زانفورماسيون نيسيسير يجي شخص واحد اخر يقدر يدي هذاك الدرون عنده. اذا حكم الدرون هذاك وكانت عنده ليدونتيتي يقدر يبعث الجراوند ستيشن ويقدر يدخل معنا في النتورك. سي بور سا درنا الماسكت ايدنتيتي هنا باش كي نحكم الاتاك تاع الدرون يعني فيزيكال هايجاك هنايا يصرى نعود عندنا ماسكت ايدنتيتي وكاين لي زوتر اتاك المان ميدل اتسيتيرا. Je vous remercie pour vos réponses et je vous félicite encore pour le travail extraordinaire. Merci, professeur. Passe la parole au professeur Diyana. Merci, Monsieur le Président. Donc, d'abord, je tiens à remercier le candidat Diyana pour sa présentation assez claire et bien structurée. Par rapport au manuscrit, donc, je tiens à remercier aussi, donc, a été bien rédigé et bien révisé par vos encadrants. Donc, par rapport aux questions, donc, je commence de l'ordre général d'abord. Quel est l'intérêt déjà les drones? Le problème déjà posé au début.
انا كي تقول لي سيرفي لي زومبيلونس انا نقول لك انا علاش لي زومبيلونس سون با كونيكتي ونحط اون بلاتفورم ونقص لينا هادشي تاع خلاص. l'utilisation اللي نستعملوا لي درون لا كيستيون. انا نكونيكتي لي زومبيلونس تاعي دون اون بلاتفورم على بالي بها وين خلاص نعطيها ديك لي زانفورماسيون عطوريه. جي بي اس. Premièrement, سامبلومون جي بي اس ça coûte moins cher et consomme moins d'énergie. GPS le problème c'est que moi par exemple كيما انا نقدر نزيد نستعمل معاه جوست une petite remarque parce que en discutant مع les encadrants تاعك les collègues عطاوني هاد لا كيستيون تاع لي بني مليحه. واش لا ديفيرونس بين لي اوتي باسكو انا نطرافاي سي لي اوتي و لي اودي الانترنت دي درون. واش لا ديفيرونس بيناتهم لا ميم في لو ميم سونس هذا. Je commence par la première question. La première question concernant l'utilisation du drone. وين عندنا اسباس كيما هذا نستعمل فيكس الكاميرا ما كاينش بروبليم. البروبليم وين يكون وين كاين دي زوندروا ما نقدروش نوصلوا لهم. لي زوندروا هذونا باغ اكزومبل في الجبل ولا في كاين زلزال ولا صرات حادثه زلزال وين الكاميرا ما كانش وين الكونيكسيون ما كانش نبعث لي درون تاعي. هنا السيستم هو يبدا انت لي درون يوتيليزيون في البلايص اللي ما يقدرش توصل لهم الكاميرا ما يقدرش يوصل لهم حتى الانسان. هذه في البوان الاول. الحاجه الاولى لقينا لي درون يعطونا الريل تايم انفورميشن والداتا يبعثوهم لنا الجراوند ستيشن. سي بور سا خممنا في لي درون. اوسي ثاني في لي درون نحتاجوهم في السمارت اجريكلتشر يعني وين نحتاجوهم وين يشوفونا لي بروبليم اللي كاينين مع النباتات اتسيتيرا. اللي ما يحتاجش فيكسد كاميرا باش تشوف اكزاكتومون في النبته هذيك ولا في لي زاربر هذا. نونسو لي درون تاعنا هما اللي ديتيكتي يجيبوا لي زانفورماسيون جراوند ستيشن ونخدموا. Concernant la deuxième question, question c'est quelle est la différence entre Internet of Things et Internet of Drones. L'Internet des drones, l'Internet des objets. Premièrement, l'Internet of Things, l'Internet des objets, où il dit il faut. وين كاين لي زوبجي قاعدين يكونيكتو مع بعضهم كاينه لا كونيكسيون بيناتهم. الانترنت دي درون جات بعدها يعني هي جزء من الانترنت اوف ثينكس وين الدرون هو لوبجي اللي كاين هنا يعني ستادير الانترنت اوف درونز راه بارتي من الانترنت اوف ثينكس وين تصل لا كومونيكاسيون بيناتهم. سي بور سا جا هذا لو مو جديد يسمى انترنت اوف ثينكس. وكاين اوسي جا اوتر مو اسمه انترنت اوف فيديو ثينكس. ابري انترنت اوف فيديو ثينكس جا خدموا عليه قبل في اللابوراتوار. كاين الانترنت اوف فلاينغ ثينكس وين كاين تشبه الكوتي تاع لي درون بصح اكبر من الدرون يعني طائرات اكثر. En passant, c'est la première proposition qui قلقتنا la division تاعك peut-être c'est le justification bien. Voilà ما je sais pas. Voilà التقسيم هذا تاعك وين هذا؟ هنا قسمت على اساس الفيلد اوف فيو يعني شون فيزيون تاع الكاميرا يعني كل ما يكبر الشون فيزيون كل ما يصغر الشون فيزيون. وكاين ديفيرونت ينقسم 3x3 5x5 يعني على حساب الفيلد اوف فيو نفس لا سيرفاس يعني 180 sur 180 متر كاري ونخدموا الديفيزيون تاعنا. يعني كان سيميلاسيون يعني جوست سيميلاسيون اللي قدرنا نديروها. سي با باش نرجع ديما لا بروبوزيسيون تاع البروفيسور مزوز أنا نمشي نسير بيه هكا je pense ça c'est point de vue ça consomme moins d'énergie parce qu'il n'y a pas d'angle il y a on survit là نمسح لا سيرفاس تاعك قالك نتعرض على الستاتستيك ولي تقدر تجيسيفي لي اكثر مي بوين دو هكا تاع ليدي صحيحه ليدي صحيحه في باسكو جو بونس توت سامبل اي بوت نمشي سامبل سكاني سامبل كيما سكانر كيما جو بونس على لا ميور سوليسيون جو بونس على بوين دو هكا ما با سيميلاسيون تاني عملت سيميلاسيون تاني عندك لي شيت تقدر تدافع بها مع راك مي هكا جو سي وي سي فري الباث اللي بروبوزاه البروفيسور سي فري صحيح. وين صحيح؟
وين عندي لوندروا يعود irregular shapes ولا يعود لوندروا اوفال ولا سيركولار اتسيتيرا. باسكو هنا البروبليم هنا باسكو هنا قاعدين بروبوزي سوليسيون دونك جينيرال. لا السوليسيون تاعك هذه لازم تمشي ليكا كل. البروبوزيسيون هنا وين يعود عندنا الباث يعود سيركولار لا سبايرال باث. البروبليم سي كو هنا ما يقدرش يدير لا كوفرتور ماكسيمال كافرج باث بلانينغ ما يقدرش يدير هنا. بوكوا باسكو هنا راه عندنا الشيب تاعنا ريكتونغولار ولا كاري الوغ كاين دي زوندرو ما يقدرش يمشي فيهم باغ اكزومبل كي احنا نديرو هكا. انت كل شيء كيما هكا لي دور جينيرال احنا نخرجوا هنا الفاعل ولا نخرجوا ما عندناش كيما هكا. جوستومون هنا تجي اونيتاب قبلها هي ليتاب ديكومبوزيسيون تاع ليسباس اللي عندنا. كاين دي زوتر تكنيك راح يقسموا لنا اللوندروا اللي عندنا الريغولار شيب هذا نخدموا على الريغولار شيب. حنا كي يعود عندنا باغ اكزومبل بوسيبل راح عندنا شيب ولا ليسباس هذا ريكتونغولار ولا سيركل ولا كاري الوغ نديرو ايتاب قبلها. صافي ديال ودوا كنبدل لا سيرفاس تاعي نبدل الالغوريثم تاعي. نقدر نوتيليزي الالغوريثم تاع باسكو التقسيم ما يتبدل. نعاود انا نبدل التقسيم ديكومبوزيسيون تعود اوتر ديكومبوزيسيون باسكو امبوسيبل يعود اسباس ريغولار شيء. نعم. La deuxième proposition تاعك تاع protection des données et tout ça, donc la communication بين الدرون واليوزر تاعك هنا. communication direct ولا ديال مكان كومينيكي مع بعضهم ديريكت ولا دي ان جي اس اس؟ في الديبي الريكوست اللي حيصرى الاوثنتيفيكاسيون لازم يفوت على الجراوند ستيشن. الوغ اليوزر باش ياكسيدي للسيستم لازم يفوت على الجراوند ستيشن. دونك علاه نوثنتيفيو دونك ديجا يبروتيجي. نو هنا كاين اوتر بروبليم. الاكسترنال يوزر يعني اليوزاتور الاكسترن حاب ياكسيدي للدوني ريال يعني الريل تايم داتا انفورميشن. الوغ لازم يوثنتيفي روحو في الديبي ومن بعد يقدر ياكسيدي للدرون باسكو الدرون يجي الريكوست ثرو الجراوند ستيشن سنتر ومن بعد يوثنتيفي يقدر ياكسيدي للريل تايم داتا. تونس هذا الكيسيون نتاعي ما كاينش كوميونيكاسيون ديريكت على اللوغين عندك في الديبي ما يقدرش الدرون يكومونيكي ديريكتومون مع اليوزر امبوسيبل. كاين جي اس اس كاين جراوند ستيشن هو اللي يجيري لي زيدونتيتي والمود باس سيكوريتي. الانتيري تاع الاوثنتيفيكاسيون راه وي علاه راح حنا الانتيري ايوا سي فري راح علاه راح باسكو اذا خلينا في الكوتي تاع الكالكول او نيفو دو درون راحت لينيرجي. يعني درون باش يطير يحكم 20 مينوت راح يعود يحكم 10 مينوت. الوغ خلينا الامور هذه الكالكول اتسيتيرا خلينا او نيفو دو جراوند ستيشن سنتر. ابري تصرى لي كالكول اوثنتيفيكاسيون اتسيتيرا ياكسيدي ديريكتومون لليوزر درون. C'est tout ce que j'ai comme. Merci bien. C'était gentil de votre part. Merci, professeur. Merci aussi. On passe la parole à notre invité, professeur Maroc. Merci, Monsieur le Président. Donc, d'abord, je tiens à remercier Brienne pour cette présentation pour la qualité de la thèse. Je vais essayer de faire, bien de jouer les deux rôles en même temps. Donc, premièrement, pour la question du professeur Mazozi concernant les deux problématiques, en réalité, nous avons une seule problématique, c'est la réduction de l'énergie. Donc, les deux problématiques citées, c'est des sous-problématiques. Donc, ça, c'est... concernant aussi le parcours en lui-même, c'est-à-dire le path. Le spirale, oui, il est bon, mais soit on va perdre des zones, c'est-à-dire on ne va pas couvrir la totalité de la zone de surveillance si on évite les angles. Donc en ajoutant les angles, le spirale devient très lourd. En évitant les angles, on va tout simplement supprimer plusieurs régions de la surveillance.
Et nous avons fait des tests sur tous les paths proposés et bien sûr celui-là a donné de bons résultats. Concernant aussi c'est-à-dire le path lui-même, sachez que dans la surveillance en utilisant les drones survolent à basse altitude. C'est pour éviter les vents et tout ça. Donc nous n'avons pas au niveau des drones des caméras qui permettent de capter toute la région. Donc c'est pour cette raison qu'il faut faire le path. Donc il faut faire des allers-retours pour juste surveiller toute la surface. Maintenant concernant c'est-à-dire pour juste éclaircir les points soulevés par mes collègues. Pour moi, je vais poser aussi quelques questions. Donc ma première question, can we avoid the deceleration in turn instead of reducing the number? Parce que c'est-à-dire au lieu de minimiser le nombre de tours, d'éviter la décélération. Parce qu'on va perdre l'énergie qui dit la décélération sur l'accélération de l'énergie. Donc est-ce qu'on ne peut pas modifier le path de telle sorte d'éviter la décélération à vie et en même temps c'est-à-dire le nombre de turns il y a un problème le nombre de turns. Parce que le process de turning dans le GSA يمشي بفيتاس يميزي la vitesse تاعو باش يقدر يدير turning لا تكنولوجي اللي خرجت في الدرون هي اللي قادره تحدد اسكو نقدر ولا ما نقدرش. باسكو كاين دي درون يقدر يفيزيتي الزون دو واحد كي راح يدير الدوره نتاعو هذه كاين واحد سيرتان فيتاس لازم يعود ما يفوتش الفيتاس هذيك باش يقدر يدير التيرن. البروبليم سي كو كاين لا بليبار تاعهم لازم ما يفوتش 5 متر بار سكوند. الوغ لا تكنولوجي اللي قادره بالك تتحكم فينا هي الكوتين سيستم. كاين دي درون يقدر يمشي سيم فيليزيتي يقدر يدير التيرنينج. Donc عندها علاقة بالنوع تاع درون lui-même. D'accord. Ma deuxième question, est-ce qu'on ne peut pas faire une extension du même path pour le 3D? 3D, c'est-à-dire au lieu qu'on 2D, le path تاعنا يولي 3D. C'est juste. La question est, est-ce qu'on peut faire une extension du même path pour le 3D? Donc, il m'a soulevé mon collègue professeur Mazouzi. Imaginez on a des buildings et tout ça. Il y a des حيد عاليين, il y a des واطيين, des buildings. Est-ce qu'on ne peut pas modifier le même path, c'est-à-dire parce qu'il a approuvé son efficacité par rapport aux autres, mais en ajoutant la troisième dimension, c'est-à-dire qu'il y a يمشي, c'est-à-dire يهبط ويطلع. Est-ce que c'est possible d'ajouter C'est des ombres, non? نبداو نشوفوا بالبروبليم تاعنا واش مينيم باسكو حنا لوبجيكتيف تاعنا هو لا كوبرتور ماكسيمال تاع الاسباس هذا. الوغ كي يمشي الدرون تاعنا باغ اكزومبل يلقى ان اوبستاكل سيدير ليميتي لوبستاكل. شنو يخمم في الفكره يخمم عليها هي جوستومون هي اكستنسيون تاع لارتيكل باش تخمم ولا باش يخمم بلاصتك؟ الفكره سيكو وين عندنا دي زون ما نقدروش نمشيو فيهم باسكو الباث تاعنا هنا اكزيستي ولا لا. باغ اكزومبل في اليونيفرسيتي تاع كلمه انا نابليكو في الباث تاعنا لو كان ليفيتينا الباث نديرو 3 دي بالك ندخل في زون واحده اخرى نون فلاين زون باغ اكزومبل كيما الانترنت. Est-ce que tu as une possibilité de modifier le même path jusqu'à une troisième dimension? نقدر نديرو 3 دي مي بالك يتبدل الاسم تاعو يتبدل حتى الستيل تاعو. Oui, oui, bien sûr. دياغونال وما Extension, يعني قلنا extension. هذا parmi les inconvénients تاع الستاتيك باث. وين تشونجي الانفيرونمون الستاتيك باث مش نقدرش تابليكي في الانفيرونمون. هنا نحتاجو بالك اوتر ميثود ولا اوتر باث سما دايناميك باث وين يقدر هو يجي. ندخلوا لي زالغوريثم
algorithme d'optimisation de l'énergie, etc. Non, يقدر يكون ستاتيك. على بالنا لومبلاسمون دي بيلدينغ اللي لا هوتور تاعهم على لافونس نقدر ندير ستاتيك يا با دو بروبليم. مي هنا لو باث لوي ميم يولي فيه ان تروازيام ديمونسيون. هذه صحيح. في هذا الارتيكل الجيريان شفت ليطرال جو بونس لا بروفوندور كي ليكوي تو سا مابقاش نوصل للبروفوندور جيبوا لنا الارتيكل جو بونس نهضروا عليه دار الجيريان شكون ليطرال ديالها سير بيان حاجه شوف جو لي لابليكاسيون دو بروفوندور. Donc j'ai juste une dernière question. Donc j'ai pas réussi à capter l'utilisation, l'utilité des blockchains dans la proposition TAG. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu? كي نشوفوا السيستم هنا on a utilisé le blockchain au niveau de cloud. Là استعملنا الكلاود parce que on a trouvé استعملنا البلوكشين entre les drones. Oui, c'est bien face à l'authentification راح نربح وقت في l'authentification. Mais le problème c'est la consommation d'énergie. البلوكشين يحتاج beaucoup d'énergie. هذه اللي ما خلتناش نخلوا الدرون هو اللي يدير البروسيس تاع البلوكشين اكسترا. الوغ رفعنا البروسيس تاع البلوكشين كلاود، الوغ خلينا الكلاود باسكو الكلاود ما يهمناش الكونسوماسيون دينيرجي كيما تهمنا عند سيغور سا خلينا اليوتيليزاسيون كلها. صافي نقدروا نقولوا بلي البلوكشين ما عندوش بلاصه مع لي درون. لي درون البلوكشين استعملناه مش في الاوثنتيفيكاسيون بل استعملناه كيفاش نسيكوريزي لي دوني تاعي اللي كاينين في الكلاود. هنا استعملته اكثر في سيكوريزي بلي لي دوني بليس ما استعملتوش اكثر في الاوثنتيفيكاسيون. Donc merci pour ces réponses. Merci Monsieur le Président. Merci professeur. Donc avant de passer la parole à vos encadreurs, j'ai deux petites questions. Et avant les questions, je tiens à vous remercier une deuxième fois pour le mémoire. شفتها يعني PDF bien structuré مكتوب مليح يعني صراحة حاجة مليحة. La présentation تاني مليحة. Je vous félicite pour ce travail. J'ai deux petites questions. واحدة pour la première contribution, واحدة pour la deuxième. Pour la première contribution, pour l'évaluation, vous avez utilisé un simulateur. حبيت أنا نعرف quels sont les avantages offerts par ce simulateur, puisque نشوف أنا l'évaluation تركيا se basant sur la consommation d'énergie, etc. وهذوما كل en fonction de la longueur du path ou les angles. يعني نقدر ما نستعملش السيميلاتور نستعمل ليزيكواسيون هذوك بيسك على بالي بيسك لو باث تاعك ستاتيك عندك ليزيكواسيون تاع ليزينيرجي عندك واحد لي بارامتر فيكسيه هذوك جول بار سكوند اكسيتيرا لي بارامتر لي كوفيسيون هذوك دونك اسكو نقدر ما نستعملش سيميلاتور خلاص هذاك ونستعمل ليزيكواسيون هذوك برك ونحسب الانرجي تاعي. بون بالبيور قبل ما نبداو الترافاي تاعنا درنا étude على لي سيميلاتور اللي ديجا كاينين اكزيستي درنا لهم ديجا كونفيرونس. الحاجه اللي خلاتنا نستعملوا الميشن بلانر سيميليتر هو الحاجه الاولى انه كان غراتوي اغريسيون كنا نستعملوها غراتويت وسي كان لي ستاتستيك اللي يعطيهم لك ما لقيناهمش في لي زوتر سيميلاتور. باغ اكزومبل تقدر يخليك تقدر تتحكم في لا فيتاس تقدر تتحكم في لا ديستانس تقدر اوسي الواي بوينتس هذوك اللي كاينين في الموندروا تاعنا نقدر انا نتحكم فيهم اوسي عطاتنا الامر باش نقدر نتحكم في فيلد اوف فيو شون فيزيون نقدر نموديفي لا كاميرا اللي عندي اكسيتيرا. بار كونتر في لي زوتر سيميلاتور ما خلاوناش نخدموا الخدمه هذه دو بوين دو ان دو نقدر انا نحسب لي كالكول هذونا مانيوالمون باسكو هذه ليزيكواسيون نقدر نحسب الانرجي اكسيتيرا. الحاجه اللي لقيناها بلوس في السيميلاتور هذا سي كو يقدر يعطيك مثلا اذا كاين لا فيتاس تاع الحركه تاع الرياح اكسيتيرا. هذه ثانيه تاثر على لي درون. هذه لقيناها في السيميلاتور حاجه بلوس اللي خلاتنا نستعمل السيميلاتور. ومن بعد في الكومباريزون افيك لي زوتر ترافو نورمالمون باغ اكزومبل كاع تحت مكازتنا لا فيتاس تاع لو فان اكسيتيرا. دونك لازم تتبع كيما داروا الناس اسكو
زارتيكل اللي كومباريتي معاهم استعملوا نفس الكونديسيون نفس الانفيرونمون هنا في الديبي استعملنا لي كونديسيون كيف لي كونديسيون اللي كاينين لا فيتاس تاع لي درون ايتترا باش نشوفوا لا كومباريزون تعود كامل في نفس المستوى تاع لا كومباريزون ستادير لا فيتاس كيف فيتاس درون ايتترا كامل كيف والنوع تاع درون بيسك زي جيماجين بلي كاينين انواع بزاف تاع الدرون قادر نلقى واحد باغ اكزومبل اللي كونسومي الانرجي اكثر في الاكسيليراسيون والاخر يكونسومي باغ اكزومبل الانرجي اكثر في الدوره مثلا اسكو لي سيميلاتور هذوما يمد لك لا ماب تخيل لو تيب دو درون اسكو يا دي بروتوتيب يعني انترناسيونال ما تعرف بهم تاع لي درون اللي تستيو بهم الناس يكومباري يترافو مع بعضهم في اسكو لو تيب تاع درون بعد كاينين لو تيب هو حاجه باينه اللي اثر على السيميلاسيون تاعنا بوركوا باسكو اذا استعملنا في باث تيب دو درون باث دوزيام استعملنا تيب اوتر تيب راهو ياثر على الشون فيزيون تاع الكاميرا اللي كاين في الدرون يتبدل لا فيتاس ديالك تتبدل اتسيتيرا الوغ هنا في الديبي كي درنا لا سيميلاسيون درنا سوبوزيسيون بلي بروبوزينا لي باث اللي عندنا هذو كانوا يمشوا بنفس لي درون درونز ار هوموجينيس لا فيتاس ثاني تعود كيف يعني لي كونديسيون وفرنا لهم لي كونديسيون كامل كيف باش لي ريزولتا يخرجوا لنا متوافقوا كاين مشكل في لي ريزولتا بار كونتر اذا استعملنا لي كونديسيون مش كيف بيان سور الريزولتا مش تخرج هي تسمى ليدي تاعي كاين باغ اكزومبل ندير ان بات بيسك الكونتريبيسيون تاعتهم في البات في حد ذاته قادر بالنسبه للتيب هذا الدرون يمد ريزولتا مليح قادر نوتر تيب يمد ريزولتا ديفيرون قادر ما يخدمش مليح مع نوتر تيب باغ اكزومبل درت انا ان بات ينقص طول المسافه ويزيد العدد تاع لي زونغل قادر كي تستي في التيب هذا من لي ريزولتا مليح قادر تستي نوتر تيب دو درون يمد لي لانفيرس اسكو تسمى تستي انتم افيك ان سول تيب دو درون سيل تيب دو درون بس السيميلاتور يمد لك بليزيور تيب انت تبقى تتحكم فيك لو كو ويمد لك ثاني تخير يعني لو تيب دو كونترولور اللي كاين في الدرون بعد كويش كيما هكا لا طاي تاع الميموار تاعو كويش كيما هذيك ثاني تاثر في الثقل تاعو في باسكو في الدوزيام كونتريبيسيون كي نحكوا السيكوريتي والاوثنتيفيكاسيون كذا نحتاجو ثاني الستوكاج في الدرون شحال يحتاج النمبر دو بيت ما يعطيكش سيميلاتور هذه البال داكور جو ريميرسي بور هذه لا بروميير كلاريفيكاسيون بور لا دوزيام ثاني ريمارك ان بو جينيرال دونك السؤال تاعي يا هل ترى كي ندير انا لي ميثود هذوما تاع لا سيكوريتي والكريبتاج تو اسكو في الانترنت دي درون عندهم خصوصيه بارابور للانترنت دي زوبجي بصفه عامه ولا الانترنت بصفه عامه ولا سي لا ميم شوز سي كريبتاج ديكريبتاج اكسيتيرا اسكو عندهم خصوصيه لي درون ولا ما البرانسيب ديكريبتاج يبقى نفس البرانسيب الخصوصيه اللي كاينه سيكو كاين دي زاتاك ما كانش في لي انترنت اوف ثينكس باغ اكزومبل بارابور لانترنت دي درون كيما مدينا اكزومبل تاع درون وين نقدر نكابتي درون ولا ندير فيزيكال حاجه درون بالك في اوتر انترنت اوف ثينكس ما تلقاش هذا البروبليم كيفاه قلت البروبليم اللي هكا باغ اكزومبل عندك ان سيستم مثلا اللي كابتور الانترنت اوف ثينكس هنا كي نخدموا السيكوريتي نتاعو كذا يعني انا متحكم في اللي كابتور اللي كاينين معناتها ما عنديش مشكل وين يسرى السيكوريتي هنا ستادير ما كون واحد يدير لي كابتور راني انا نتحكم في السيستم هذا كامل عندي بار كونتر في الدرون انترنت اوف جونز عندنا بروبليم وين يجي واحد اخر يقدر يدينا الدرون هذايا يقدر يعني يسيزي هذا الدرون ستادير هنا عندنا اتاك ما كاينش في تيب واحد اخر يدي في حدات ويدي درون كامل يدي درون ويدي لي زانفورماسيون اللي كاينين فيها ايتترا الور هنا تتبدل الفكره هذه من كوتي الكوتي الدوزيام احنا نحتاجو ديما كونسوماسيون دينيرجي لازم مينيميزي الانرجي كاين باغ اكزومبل السيكوريتي او نيفو تاع لي سيستيم ميكرو اورديناتور ايتترا انا ما تهمنيش لا كونسوماسيون دينيرجي قد ما يهمني لو طون في الكمبيوتر ساينس سيكوريتي بس كي نقدر نحكوا في الانترنت دي درون سيكوريتي الانترنت دي درون نحتاج لا سيكوريتي تعود مليحه وميم طون مينيميزي في الكونسوماسيون تاع الانرجي سي بور سا انا يوتيليزي الهايبر ليبتيك كيرفز باسكو قادرين نستعملوا تكنيك كريبتوغرافي ار اس اي ايتترا
بصح هنا في لي درون ما تساعدناش. علاه؟ باسكو تكونسومي بوكو بلوس دينيرجي. هذا هو البروبليم اللي راح يصرى. سي بور سا ديما نفيزو تعود كاين تريد اوف بين efficiency and reducing the consumption of energy. هي بويسك جيماجين انا مادام كاين جراوند ستيشن هذيك والبلوك تشين يصرى كله نيفو هذاك مش راح يصرى نيفو دو جراوند يعني باغ اكزومبل في الانترنت اوف فيكلز نقدر نستعمل البلوك تشين او نيفو تاع الفيكول اللي كاينين. بار كونتر في الانترنت دي درون الكونسوماسيون تاع الانرجي تزيد. على بها ان الانترنت اوف فيكلز ما تهمش الانرجي كما تهم في الدرون. سي بور سا نستعملوا التكنيك كريبتوغرافيك اللي عنده اسيمتريك اللي عنده ما كونسوميش الانرجي بوكو بليس. D'accord, je vous remercie encore une fois. Et je passe la parole à votre encadreur, le professeur Seridi, pour plus de clarification. Monsieur le Président, je vous remercie tous les membres. Et je remercie chaleureusement. Je recommence. Merci, Monsieur le Président. Merci tous les membres. Je remercie Oustad Mazozi pour son déplacement et son inquiétude tout le temps. Il est près de nous pour nous aider et participer aux différentes rencontres scientifiques telles que la soutenance du doctorat de M. Brinéi. Je remercie le candidat aussi pour son exposé, bien que je fais la remarque sur les 56 diapositives. Un doctorat, c'est 45 minutes. C'est un sondage, c'est international, 45 minutes. Où le nombre de diapositives, écoute, aux alentours de 25-30 maximum. 25-30, bien que c'était un 56, parce que c'était bien exposé. C'était vraiment riche en informations. Peu d'écriture, il parle d'elle-même, les images parlent d'elle-même. Donc c'est grâce à au travail direct de M. Farou avec ses compétences qui sont devant moi. Et c'est un thème très très riche d'actualité. Ce qui me fait vraiment, ce qui me donne la fierté de ton travail, c'est que c'est un thème qui se situe dans les thèmes de recherche d'actualité, les drones, la sécurité, tout ça et ainsi de suite, et leur application dans le domaine de l'environnement. Le thème de recherche TAC a deux aspects, comme ça a été mentionné par le professeur Mazozi, et justifié par le pourquoi deux aspects par le. Sauf que moi, je dis que je veux acheter une voiture pour me déplacer. Donc, sécurité et de quelle manière? Je dois consommer minimum d'énergie. Donc, une voiture qui consomme peu. Et la deuxième des choses, une voiture sécurisante. Et je ne peux pas m'empêcher l'un de l'autre. Je consomme peu et en sécurité. Il y a un parallélisme. Le parallélisme montre ce que vous faites. Et là, lorsque la sécurité, c'est la carte de ça. La sécurité de la voiture, c'est qu'en cas d'accident, on vient de mal. L'automobile qui doit être plus sécurisante, l'accident complet, là où si elle arrive, moindre dégâts. Donc, c'est des choses qui sont. Sauf que c'est un travail qui demande beaucoup d'efforts. Pour une thèse, c'est beaucoup, trop demandé. Pour une thèse, trop demandé. On peut traiter la première partie à part, comme une thèse, deuxième partie comme une autre thèse. Ça veut dire qu'on a donc force d'établir encore deux nouveaux axes. Un qui traite directement les pattes, ou l'autre qui traite la sécurisation. J'ai vu la thèse qui a été supervisée par notre encadreur et suivie attentivement par le professeur Farou. Je marque beaucoup plus sur la deuxième partie, elle est beaucoup plus riche que la première partie. Exact. La partie de sécurité est beaucoup plus riche que la partie de recherche de circuit minimal pour consommer moins d'énergie. La deuxième partie plus riche que la première partie. Je vais souhaiter à la première partie, acte de la deuxième. Et l'importance de la première partie, on va de la deuxième, parce que l'importance de la première partie, il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser. En tant qu'encadreur, on a dans le sens où c'est un débat ouvert à la gauche.
doctorat, il est fait, ça y est. Hein. On voit quels sont les points qui sont favorables et les points qui sont négatifs. Donc, l'importance de la première partie, on va situer ça par rapport à ce qu'un drone ou un satellite fait. Je me pose la question à dire. Le drone ou un satellite. Si c'est le satellite, par les bases satellitaires, j'aurai des endroits bien précis. Maintenant, est-ce que le satellite peut accéder dans une grotte ou dans des ruelles, ou les habitations qui viennent de tomber suite à un tremblement de terre ou des feux d'incendie? Là, c'est un peu, d'accord, l'utilité est à le drone, en dehors de la surveillance de l'environnement, l'agriculture, tout ça. L'environnement, l'agriculture, c'est le cas le plus simple. Simple, classe. Et là, on a abordé un cas très très simple, de base, parce que le plat est statique, mais il y a le problème d'énergie, c'est tout à fait normal. On perd de l'énergie s'il y a des changements de direction. Même si quand on fait le réseau de ravitaillement en eau, il faut éviter les courbures. Si tu veux avoir de l'eau chaude tout le temps, tu paies moins la facture d'eau, éviter les courbures. La courbure, c'est vrai, il y a une accélération puis décélération. Et je remonte à chaque fois. Quel est le point que je dirais, moi, selon mon imagination, fait toute courbure, il y a un point où la vitesse s'annule. Mais on ne l'aperçoit pas, je crois, je n'ai pas tangible. Parce que s'il y a une courbure, il y a une tangente. S'il y a une tangente, la vitesse finit le point. Donc c'est là où on perd l'énergie. Donc le schéma TAC, tu évites le maximum de courbures. Pour augmenter les performances SMTAC, minimum de courbure, minimum de temps, minimum de consommation. D'accord? Avec un créé de faire. Parce qu'il y a un point, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il y a une caméra qui suit. La caméra elle va vers la haute résolution, elle consomme l'énergie encore plus. يبقى لي مشكل انا ما رضاش عليها هذه. avec une caméra حطيتها ستاندار ونعدل غير في لاكور تاعي. غدوه تصرا كيما لو هارد ديال السوفت في الانفورماتيك يطلع الهارد ديال السوفت يطلع هذاك يبقى هكاك انت جي اريتي البلانيك تاعي ها الباط مخيط وصعب يقول لك نو يجيك الاستاذ تاعي يقول لك حط لي كاميرا بلو بيرفورمانت زاد راح الانرجي ولات تتكلم عدلت الباط بلا الانرجي تاكل منه يعني تو طون دي شونس ا ريفوار هذا في البوان هذايا بلوس السيستم اللي ديناميك عنده خدمه تاعو كيما قلت تحطوا في ستاتيك في السيرفيونس تاع الفوري السيرفيونس هذيك حاجه ما فايرش ماتنون في لي زوتر انترفونسيون تاع لي كاتاستروف ناتوريل جو بونس ما يقدرش يكون كاتاستروف ناتوريل سي ديناميك يمشي يدخل الماء يروح يطلع تو سا افيك دي ريزوليسيون تكون بريسيز اوسي هنا هذا البروبليم دينيرجي فا سبوزي اونكور اون اوتر فوا دونك لا بروشين فوا ان شاء الله في البروشين اوبجيكتيف بوتيتر نروحوا في الديناميك ما على بالش ابليكاسيون وي باسكو نروحوا في لي درون دو غير سون ديفيرون تاع بعضهم واش غادير بها تقول لي انا الدرون دو غير واش كومون يفا بيرتوبي لو درون هاو لي زون ما بقاش يحاول سيرتاكي لي الالغوريثم تاعو اللي par les ondes électromagnétiques, il dévie complètement. Donc, position de l'onde d'attaque. C'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est la sécurité. Est-ce que vraiment, qui dit la surveillance تاع زون تاع فلاحه يشقى عليها واحد هاكر ويتعب يكسر فيه مخه باش يدير لي درون ويسبيونيو يدوروا منه من Ça dépend des endroits où l'arnaque تكون. نقول لي بيتر هذه c'est une étude préliminaire باش نروح بليطار في الديناميك ولا حوايج اخرين بلو كومبليكي عندي ديجا اون باس تاع الكريبتوغرافي موجوده هكذا بصح في هذا ستاد لا ماهيش يعني دي بوس نخزر معاه ونبعث له حوسه قاعد يعس فيه طبق تاع الارض كيما نقولوا لو طوب جو في غاسبي باش نلقى البناء تاعو اكثر من ديتو المون اللي حنديرو دونك يا بوكو دو كيسيون لو طرافاي تاعك اللي تري ريش سي اون باز كي ا ايتي لابوري بار بروفيسور فارو مع لونكادرور بروفيسور امين محمد امين اي جو لي فيليسيت انا ما بار يعني سي بون طرافاي تيم داكتيفيتي دو بون ريزولتا افيك un espace très large pour encore entamer d'autres travaux dans le même domaine.
Et je te remercie et je remercie encore mes collègues ainsi que les encadreurs. Shukran. D'accord, on veut remercier le professeur Saïdi. Je ne sais pas si on passe la parole Bien sûr. au professeur Farag, encadreur. C'est David. Oui. C'est le boss. Donc, professeur Farag, vous avez la parole. مرحبا بك. يا سلام. Professeur Farag, تسمع فيا. أستاذ Farag. Je t'ai envoyé le PV. Le PV عندك في الواتساب. Tu le signes, tu scannes et tu m'as tout immédiatement, juste après. D'accord. Oui, oui. Ok, merci. Donc, merci pour les questions pertinentes. En fait, je pense que Bréni a bien répondu aux questions de mon juré. Je vais juste répondre à certaines questions pour la question du professeur Mansouri sur les deux thématiques. C'est vrai que la première, c'est un domaine, mais on a commencé la thèse. Donc j'étais l'encadreur principal avec le professeur Faro et le professeur Khalid. Donc on a commencé à proposer une nouvelle stratégie d'identification de trajectoire statique, bien sûr, ce n'est pas dynamique, pour les droits. Et après, nous nous sommes pensés qu'il y a, et comme je travaille sur la sécurité, ok, j'ai proposé de, mais ce temps-là, imagine qu'il y a des attaques, des attaquants qui perturbent le trajectoire, le modèle proposé. Donc nous nous sommes pensés à proposer un schéma d'authentification. Et donc nous nous sommes pensés à proposer un schéma d'authentification qui est léger, anonyme, et qui se base sur la courbe elliptique et la blockchain pour la donnée. Pourquoi la courbe elliptique et la blockchain? Alors pour la courbe elliptique, c'est que les courbes elliptiques sont utilisées dans la cryptographie à cause de certaines propriétés qui sont mathématiques et qui offrent des avantages par rapport au système. Par rapport, par exemple, à des systèmes cryptographiques classiques, un exemple LSA, c'est que la courbe elliptique, on peut fournir, par exemple, le même niveau de sécurité combinative avec des clés beaucoup plus courtes. Je vous donne par exemple un exemple pour la courbe elliptique de 256 bits. Elle offre le même niveau de sécurité comparé à une clé de RSA, par exemple 3000, quelque chose comme ça, 3000, j'ai oublié, mais c'est le même. Imagine la taille avec la tête. Aussi pour les performances, avec les clés, par exemple avec des clés plus courtes, les opérations cryptographiques, par exemple le chiffrement ou bien le déchiffrement, aussi pour la signature électronique, nécessitent moins de ressources de calcul et d'énergie, et mémoire, etc. Donc c'est très important d'avoir une clé plus courte. Okay? Ça c'est la première question. Pour la deuxième question de Brahim, il a dit pourquoi tu as utilisé la blockchain. Ça c'est une bonne question. Pour l'utilisation de la blockchain, c'est qu'on a proposé la blockchain ce n'est pas Brady, il a dit qu'on a proposé dans le cloud computing. Non, on a proposé dans le edge layer et aussi dans le cloud. Et pourquoi on a intégré les deux, spécialement pour l'identification et l'authentification. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si on veut par exemple tracer ou bien garantir la traçabilité des drones, par exemple chaque drone peut avoir une identité unique sur la blockchain, donc des informations qui sont relatives à chaque vol, telles que la trajectoire, le temps du vol, le comportement aussi, donc peuvent être enregistrés sur la blockchain.
Donc la clé privée qui est stockée de manière sécurisée sur le drone, elle peut être utilisée pour signer des données, des messages, etc. Tandis que la clé publique peut être utilisée pour vérifier ces signatures-là. Donc la blockchain elle a été utilisée pour la question de Brahim, donc la blockchain elle a été utilisée pour garantir l'intégrité des données. Donc on garantit que la donnée n'a pas été modifiée pendant la transmission. Et la deuxième, c'est pour la traçabilité des drones. Donc on peut avoir par exemple une base de données qui est distribuée, donc qui n'est pas centralisée. Donc c'est distribué et on a toutes les informations sur la trajectoire, le temps, le vol, le comportement, etc. Et qui ne peut pas être modifié par les attaquants. Et quand vous savez que la blockchain, jusqu'à maintenant, elle n'est pas vraiment cassée ou bien on ne peut pas, par exemple, modifier les données dans l'intérieur de la blockchain, etc. Aussi si on veut, par exemple, on a proposé ça pour les smart contracts. Ça veut dire des contrats intelligents. Okay. Donc, par exemple, des contrats intelligents sur la blockchain peuvent être utilisés pour automatiser certaines tâches pour les drones, comme la livraison, par exemple. Donc, une fois qu'un drone, on va donner un exemple. Par exemple, j'ai un drone et je vais envoyer ce drone-là pour acheter quelque chose. D'accord? Donc, une fois qu'un drone a terminé une livraison, par exemple, le contrat intelligent peut automatiquement déclencher un paiement pour confirmer la livraison sur la blockchain. Okay? Donc, le marché sera décentralisé pour les services du drone. Donc, une plateforme qui se base sur la blockchain pourrait permettre aux utilisateurs de louer des services de drone de manière transparente et sécurisée. Okay. Voilà, donc d'une manière générale, c'est ça. Pour la question du monsieur précédent, donc, il a dit que c'est quoi la différence entre est-ce qu'on peut utiliser ce protocole-là sécurisé dans l'Internet des objets. De ma part, on peut l'utiliser si on a des drones dans un environnement d'Internet of Things. On peut l'utiliser, mais si on n'a pas des drones, on ne peut pas l'utiliser. Pourquoi? Parce que l'Internet des objets, c'est un grand domaine. Cela englobe une vaste gamme d'appareils, ça veut dire, qui sont connectés. Par exemple, vous avez des voitures, des drones, vous avez par exemple des montres intelligentes, etc. Par contre, les drones, on se concentre spécifiquement sur les drones qui sont des véhicules aériens sans pilote. Okay? Donc, les techniques sont totalement différentes. Pourquoi? Parce que dans l'Internet des objets, il y aura de nombreux, on peut avoir de nombreux protocoles, de normes, etc. de sécurité. Donc, la consommation d'énergie aussi, en particulier pour certains petits appareils. D'accord? Donc, c'est totalement différent. Donc, voilà. Pour professeur Wahla, je ne sais pas, je pense qu'il a questionné, il a donné des questions sur la première partie. D'accord? Pour la deuxième partie, voilà. Donc j'encourage le candidat Brienni de continuer son travail, etc. Et je le remercie pour son sérieux, okay? Et aussi pour le directeur du laboratoire. Donc peut-être le grand merci c'est pour lui. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui essaie de collaborer entre les groupes, par exemple le professeur Farou du domaine IA, etc. Donc c'est une l'indexation pour la sécurité, mais on peut travailler ensemble sur une thèse de doctorat. D'accord? Donc je le remercie vivement pour cette stratégie. Et voilà, pour ma part, merci. D'accord, on vous remercie, professeur Farag, et je remercie tous les membres du jury. On vous excuse pour 5 minutes pour la délibération et on revient.